Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua yang mendengar. Jika kalian melihat video ini, ketahuilah ini adalah video pertama YouTube yang saya buat dari sudut konsep penulisan dan juga sedikit lukisan menggunakan aplikasi Paint Backlight. Okay, ini saya nak ceritakan tentang what is photography. Oh my god, dia punya ni kecil sangat lah. Saya akan besarkan font dia kepada 24. Alright. Okay lah, terlebih dahulu dalam pengenalan kita ini, kita haruslah memecahkan ice dan juga ice breaking session. Mungkin ada yang tengok video ni, tapi saya cubalah untuk menyampaikan dari jiwa ke jiwa. Okay, first of all, my name is Zufar. Ni Zufar Fawaz. 30 juga, tak nak lah. Kita 36. My name is Zufar Fawaz. I am from Langkawi. Langkawi, and I am a full-time photographer based in Langkawi. Okay. Umur berapa tu? Saya tak nak ceritalah tentang umur. Umur tidak menunjukkan kita matang atau tidak. Yang penting pengalaman. Pengalaman yang penting dalam hidup. Pengalaman, bersalaman, bercakaran. Oh, ayat. Okay, pengalaman tu penting tuan-tuan. Hari ni saya nak cerita tentang what is photography. Saya nak membahaskan dari sudut fundamental, dari sudut, okay, saya tulis dari sudut fundamental dan juga what is photography from my perspective. Saya nak bagi tahu, saya akan cakap dalam dua bahasa, dan sebenarnya ini adalah video pertama yang saya buat di mana saya bercakap. So kalau ada salah silap dalam percakapan, mungkin tersasul, saya minta maaf siap-siap. And for anything, don't forget to subscribe lah. Bantulah saya grow channel ini dengan your subscription. So saya baru di YouTube, saya tengah cuba untuk trying lah kan, create content for YouTube because PKP. Sebab sekarang ni mungkin video ni record di time PKP, so I don't have anything to do, and sometimes masa saya banyak yang terluang. Saya ada membaca apa semua, tapi sometimes I want to talk lah kan. So mungkin a few more months saya akan buat podcast ke apa ke. So don't forget lah to ni, and then drop comment. Drop comment, okay? Selepas tengok video ni. Komen anything boleh, tapi komen lah yang membina, janganlah komen yang negatif. Kalau nak negatif boleh go to my channel or ni lah. Cumanya komen, okay, contohnya bila anda tengok video ni, lepas tu anda, apa yang anda belajar pada video yang tak pernah, mungkin anda seorang fotografer tapi anda tak pernah terfikir benda ni, so tulis je bawah tu, okay? Kalau tak tahu tulis apa, just reply good ke, reply macam okay, good Zufar, or maybe you can help my brand kan. Okay, you just comment hashtag Masuri photography. Okay, kalau anybody yang nak tahu IG saya, IG dan Facebook, senang kata, just search Zufar Fawaz. Kalau nak tengok my work, I punya work semua dekat Masuri Photography. Okay, don't forget to follow lah. Alright, mari kita pergi ke topik kedua. Don't save. What is photography? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, apa itu fotografi? Kalau secara ikut Wikipedia, dia cakap photography is the art, application and practice of creating durable image by recording light or other electromagnetic radiation, either electronically by means of an image sensor. And senang kata kita cakap fotografi ni apa? Fotografi ni adalah tangkap gambar. Tangkap gambar. Maaf, saya kedah pekat. Kadang-kadang kedah tersasul bila orang KL dengar saya cakap kedah macam, oh man, kedah man. Senang kata tangkap gambar. Okay, dia
Fotografi adalah proses menangkap gambar. Dalam tangkap gambar ni kita ada banyak pecahan yang mungkin saya tak cover dalam video ni, tapi sebenarnya banyak pecahan ya. Ada dari sudut documentation, ada dari sudut moment, ada dari sudut tangkap gambar sebab nak story, nak menunjukkan view dan nak memberikan narrative. Senang kata, all of this is reason why we take photos. Alasan kenapa kita tangkap gambar. Senang kata. Reason why we take photos. Alasan. Salah satu alasannya mungkin kita tangkap gambar untuk proses documentation. Ada mungkin kita tangkap gambar untuk moment. Kita tengok, oh moment tu nak berlaku, snap. Or because kita nak bagi tahu story. We want to be a storyteller dari perspektif gambar. Atau mungkin kita nak menerangkan view, like our view, like kita tangkap gambar politician because our view are the same. And then menyampaikan narrative ataupun nak memberitahu satu makna, nak bagi orang berfikir dari satu sebalik, nak lihat bagaimana keadaan manusia. Mereka memproses gambar tu, boleh tengok, oh ada orang dapat mesej ni, okay. Go to the second part is photographer sama dengan medium of photography. Photographer ni dia adalah medium. Kita selalu fikir tentang kamera, what camera do you use, what camera do we use, guna kamera apa. It's not that sebenarnya, it's the person. The photographer is more important than everything. Photographer. Okay, photographer ni dia ada relationship between person and his work. Setiap gambar yang kita tengok, hasil pada orang yang tangkap tu, dia ada hubung kaitnya. Okay, hubung kait antara orang yang menangkap gambar dan hasil kerja dia. Okay, so ingatlah, if you are a photographer, tak kisahlah awak lama atau baru, ingat this one tip saya nak bagi tahu. Amalkan tip ni, bawah ni. Okay, I hope you guys nampak lah. Never insult anyone photos. Saya kata never insult anybody lah. Anybody photos. Jangan pernah kita kritik gambar yang orang tangkap tau. Macam kita tengok gambar tu tak kena dengan kita punya mental, tak kena dengan kita punya view. Kita macam no, never insult. Because dalam dunia fotografi, saya percaya ni, freedom to create. Anything can be a form of art. Anything can be a form of art. Okay, bila kita cakap tentang never insult anybody photos, ambil yang bawah ni sama. Do not give free critique. Jangan, tak kisahlah kita berapa banyak pengalaman ke, berapa banyak lama ke, jangan bagi kritik yang free. Maksudnya apa tau? Maksudnya jangan kita kritik gambar orang. Mentality ni kita kena buang. Jangan kita kritik gambar orang. Tengok gambar tak cantik lah. Never kritik. Kecuali mereka minta macam, salam bro, tolong kritik gambar aku boleh tak? Aku open with that. Ingatlah, sebab fotografi ni dia adalah relation between the person and his work. When you insult his work, you are insulting the person. Tak kisahlah dia pro ke, dia tak pro ke, gambar dia sengit ke, gambar dia apa ke. Jangan bagi free critics unless, sebab free critics ni mahal tau. Kritik ni sebenarnya membina, tapi kalau kita kritik tak kena tempat, dia tak akan membina. Bahkan dia akan memberikan satu naratif ataupun dendam. Kadang-kadang orang marah, kadang-kadang tak suka. Penerimaan orang berbeza terhadap kritik. So jangan bagi. Okay, ingat yang bawah tu pula, freedom to create. Dia adalah kebebasan. Fotografi adalah kebebasan untuk you create anything. Ada orang dia edit gambar dalam Photoshop. Dia ambil elemen-elemen ni, dia buat satu gambar yang tak pernah orang tengok. Composition, ataupun dia buat macam ada a few photographer, seorang photographer from Indonesia. Dia ambil collect, dia buat satu gambar lain, gambar yang menarik gila. Itu his idea, freedom to create. Photography, freedom to create. No judge, no hard feeling, just take photos, create photos, capture the memories.
Okay, and anything can be a form of art. Kita kena faham dah ni. Seni ni dia tak ada hukum. Dia tak ada ni. Dalam fotografi dia ada guideline, tapi dia tak ada rules yang sangat yang kita kena pegang 100%. Anything is acceptable kecuali dalam bidang-bidang tertentu lah. Okay. And then saya nak jelaskan dalam dunia fotografi dia ada dua pecahan tau. Dalam dunia fotografi ni dia ada dua pecahan. Saya besarkan sikit. 24. Dia ada dua pecahan ni. Dia ada yang hobbyist dan commercialist. Hobbyist ni apa? Hobbyist ni dia lebih mudah kata take photo for fun. Merely a satisfaction of himself. Just for fun lah. Hobbies, kita kena tahu ada dua pecahan yang macam saya cakap tadi. Hobbies ni dia take photo for fun and just satisfaction of himself. Okay. Hobbies ni kadang-kadang dia beli kamera just dia punya kerja dia lain. Dia bukan photographer full time apa. Dia just tangkap gambar sonok-sonok. Itu hobbies. And dia ada dua pecahan. And then the second one is the commercialist. Commercialist ni dia macam mana? Commercialist ni saya jelaskan sini. Business. Shoot wedding. Shoot for professional work. Get paid to shoot. Have certain of rules of shoot to follow. Okay, commercialist ni adalah orang yang tangkap gambar dan make a living in photography. Maksudnya dia buat duit macam saya. Saya adalah full time photographer, full time wedding photographer. So I get paid to take photos. Then saya jadikan dia sebagai my business, and saya shoot wedding mostly, and I shoot for professional work. Maksudnya bila kita shoot wedding ke, shoot event ke, saya ni major saya wedding, tapi ada banyak lagi certain job yang saya cover, like product, event, or any shoot yang orang terfikir dia nak hire photographer, saya buat. And I study that. And then senang kata get paid to shoot lah. I get paid to shoot, and there are certain rules I have to follow bila I shoot, bila I be a commercialist. Contohnya bila nak shoot wedding, dia ada rules dia. Dia bukannya wedding ni kita boleh shoot bebas ikut benda yang kita nak. Okay. So secara mudahnya, secara pokalnya ada dua bahagian dalam dunia fotografi ni. Kadang-kadang orang cakap tak ada apa, tapi macam saya, I choose to believe that ada dua bahagian. Ada orang shoot for fun. Oi, binatang ni tak mau pergi belakang. Oi. Delete lah. Okay, dia ada dua bahagian ni, dua pecahan ni. Hobbies, ada orang shoot for fun, dia beli kamera, dia shoot for travel, for Instagram. So that itu kita panggil hobbies. They shoot for hobby. Okay, and itu yang saya dah cover lah. What is photography? Actually this video is just basic lah. Basic yang nak menerangkan tentang fotografi ni. Okay, now kita masuk ke satu grafik lah yang mungkin menarik untuk kita fikir lah. Dengan fotografer ni, dia ada relation with his camera, with his photo lah. Kat tengah ni, I think kita patut letak apa tau? Kita patut tulis photo.
Fotografi. Ambilkan dia. 24. Dia fotografi dia adalah campuran. Dia macam nak kata rojak tu, taklah rojak, tapi dia macam campuran lah. Campuran yang dikatakan fotografi tu, dia ada campuran di antara photographer, camera, composition, dan lepas tu dia upgrade ke artistic self development. Artistic self development ni dia mendalam lah untuk kita bahas. Tapi saya bahaskan dulu tentang photographer. Photographer ni secara mudahnya, apa yang kita tahu, apa yang kita boleh nukilkan dengan photographer ni, dia adalah person. Dia adalah orang. The guy behind the camera. Also composition. Sebab kalau tengok dia ada tulis sini camera, composition. So senang kata, apa saja kamera yang digunakan, apa saja composition yang digunakan, dia datang daripada one person. So fundamental and view shape the outcome. Apa fundamental dan view seorang fotografer tu, dia shape the outcome. Kadang-kadang kita fikir, kita kadang-kadang kita rasa bila kita tangkap gambar tu saja menceritakan semua. Actually tak. Gambar tu bukan saja menceritakan moment yang kita tangkap tu, benda yang kita tangkap tu. But sometimes it deflects. The PSYCHO, the psychology and mental state of photographer. Psychology and mental state of photographer. Senang kata, gambar kita tangkap reflects siapa kita. Ini dia macam dia cakap, dia benda ni kadang-kadang kita tak nampak, tapi dia psikologi tau. So hasil gambar yang kita tangkap. Sebab tu if you want to hire any photographer pun, don't overstress the photographer. Jangan overstress the photographer. The photographer. Sebab his mental state membantu compose his story. Dia punya mental state membantu to compose his story. Maksudnya gambar yang dia akan tangkap hasil. Sebab kadang-kadang bila orang tu tangkap gambar dalam keadaan dia marah, hasil dia lain. Bila dia tangkap dalam keadaan dia santai, hasil dia lain. Bila keadaan dia tangkap pakai, orang kata berperasaan sedih, lain. Gambar tu kan jadi lain. Sebab dia akan deflect the view. View ni apa? View ni lah composition. Output, antara benda yang menyumbang kepada output ni, dia punya composition akan effect. Selalunya kadang-kadang kita tangkap because of we love something. So hasil gambar tu jadi cantik, ada story, ada jiwa. Nak tahu jiwa tu, kita kena tengok keadaan mental state kita lah waktu kita shoot tu. Kalau kita happy, gambar kita tu akan nampak dia punya sinar happy, sinaran happy. Okay, alright, and that's it. And kita masuk ke kamera. Kamera ni sebenarnya dia tidaklah penting jika anda seorang hobbyist. Tetapi jika anda seorang commercialist, dia adalah sangat important. But camera is just, ingat camera is just a tool. Ingat, kamera ni hanya alat. Kamera ni hanya tool. Camera can be DSLR, mirrorless, mobile phone, film camera, medium format camera. Dia hanya tu, dia hanya alat untuk membantu kita buat apa? Oh shit. Alat untuk membantu kita
buat gambar. It just alat untuk membantu we make photos. Okay, apabila kita kena faham untuk pergi ke jalan artistic self development ni, dia senang kata artistic self development ni bila anda dah boleh buat satu signature, like the way you take photos, di mana bila orang tengok and people see photos tu, dia macam, oh aku tahu ni gambar dia ni tangkap, oh aku tahu ni gambar ni Zulfa tangkap, oh aku tahu gambar ni kawan ni tangkap. So artistic self development. And then the way of we telling story, macam aku tengok composition ni, aku tengok cara tangkap ni, I know that is itu dari Zulfa, aku tahu. So nak develop artistic self development ni dia susah. Dia adalah mental muscle yang kita kena train. So I think saya dah cover lah kot untuk what is photography secara fundamental dari sudut saya lah. Okay, and then ini adalah contoh-contoh list of the photos that I shoot. Yang saya pernah shoot adalah lagi banyak, tapi saya tak share lah sebab a few photos is the wedding related. Wedding related ni kadang-kadang some of my client they are introvert. Mereka kadang-kadang mereka segan, mereka malu. So klien yang okay dengan saya, so saya akan show the photos lah. This is I shoot early before corona ni, bulan 1, bulan 2. And this pun sama. This is mostly mostly tahun-tahun ni jugalah. Tapi kalau saya punya commercial work, saya tak shoot macam ni sangat lah. Ini just a few photo yang saya cuba break the commercial untuk saya shoot benda yang saya nak. Macam gambar sunset ni. Gambar sunset ni saya main tekan je sebenarnya. I tak ingat pun. Saya tak ingat pun saya tekan F berapa. Tapi saya just shoot and balik edit macam, oh my god, this colour. Sebab the moment waktu moment saya ada dekat situ, the moment I was there, the sunset was very 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 beautiful. Memang lawa. Sebab time tu nak hujan tau, and then sunset dia macam those eyesight are very very cantik gila. Saya tengok macam, oh my god, ya Allah, inilah bukti kebesaran Tuhan, dapat tengok sunset. And then this one is dekat Pantai Tengah. And this is my client Syafira dengan Allahu Akbar, saya lupa lah nama. But both of my client ni, mereka ni pemalu. And this is anak saudara dia. Apa nama saya tak tahu. Because sebab saya kawan dengan dua orang anak saudara ni kan. Waktu hari sanding tu, tiap masa dia pakai kacau. This also, ini daripada sudut saya cuba tangkap pada subframing. Nanti saya akan ceritakan lagi lah. Kalau anda keep on tengok video, bantu saya grow apa semua, saya boleh lah cerita lagi. And this is mostly subframing, and this is one of the client daripada Sarawak, saya tak ingat. They contact me like 2 days sebelum sampai kot. And then they want to have an anniversary. This is like their first anniversary shot. Ada lagi shot yang cantik, cuma saya tengok black and white ni, dia macam dua orang mereka tengah enjoying themselves dekat pantai, and like walking to the pantai. Dia macam moment tu macam this is your time. Sebab kalau saya punya konsep shoot adalah saya tak suka nak mengarah sangat. Saya boleh bantu untuk compose, untuk shoot, tapi kadang-kadang saya suka macam biar je dia buat. Dan saya orang yang compose, saya orang yang cari angle untuk depa, because I don't want to be seen there, but I want to capture their moment. So supaya bila dia tengok gambar tu, dia nampak bebas dan open, bukannya gambar yang awkward yang kita buat. Saya tak nafikan ada gambar yang saya tangkap, saya compose dan dia jadi awkward. Tapi saya cuba untuk kurangkan awkward dalam gambar tu. That is macam mission saya lah. Mission untuk grow dari sudut fotografinya. And then ada klien saya yang ni gambar last one. Ini dekat Tropicana ni. Dan dia petang. Ini sebab saya suka sebab dia tak nampak awkward. Saya tak tahu nak cerita macam mana, tapi kadang-kadang gambar yang jadi awkward ni, bagi saya awkward ni bila gambar tu nampak keras, dia tak ada eye apa semua. Nanti saya akan story lah. Don't forget to subscribe and comment lah. Mungkin ada benda-benda yang you guys tak pernah tahu, tiba-tiba dapat ke, ataupun you guys setuju dengan a few of my pendapat ke, you guys just boleh comment below. Alright, comment below and like this video, and don't forget to share lah, sebab saya baru buat and I think I want to reach a lot of people. Saya nak cerita tentang fotografi,
saya nak cerita tentang tips dan composition. Tapi saya nak bagi tahu siap, saya tak akan cerita tentang buying this gear, what camera to use, what camera to ni, sebab benda tu dia just alat. Camera is just a tool, and saya tak nak bila orang belajar fotografi ni dia terikat dengan tools. Oh, aku kena beli benda ni baru aku beli. No, it's not about that. It's about the way that you tell your story. Sebab kadang-kadang kita semua kena jadi hobbyist. Kita tak boleh terikat sangat dengan commercialist. Boleh ke make money with photography? Itu nanti saya akan ceritalah. How can we make money with photography? Okay. Assalamualaikum, and don't forget to like, subscribe and comment down below.